tumas bisan na punlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Akong ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluyak ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring sure nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw ini iman tumas may gindisita. Babae nga biyuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya kinalaranhan iya timpos nga paghigugma. Nagisugla iday ngan sinmiring iman tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka na gud kumahuway. Kayo mula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imong paglakap haros ka na nganit matumba. Ay nagad pag pinasaway man tumas baluya ka na. Oy, Intoy! Araw sa pagsiring! Baluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy! Kapusok pa ini ha! Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay mula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakap haros ka na nganit matumba. Ini iman tumas waray pinipili kunan ngungur sunada. Bisan lahin unga babae basta may ada gud lahit sura. Iya dinadaop iya kinakaptan diri nag-aalam. Bisan pasip unon iya gudman ini kinukonsoyluhan. Ini iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganon-an. Likay nala kamo kay ini iman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka na gud kumahuway. Kay mula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad haros ka na nganit matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka na gud kumahuway. Kay mula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad haros ka na nganit matumba. Kay mula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad haros ka na nganit matumba.